एहतजाज का सीजन है और इस सीजन में कहीं एहतजाज हो पा रहे हैं और कहीं एहतजाज नहीं हो पा रहे। जमात इस्लामी का आज एहतजाज और धरना जो है वो इस टाइम पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जारी है। थोड़ी देर में हाफिज नईमुर रहमान साहब लियाकत बाग में जो रावलपिंडी में धरना है उधर बात करेंगे। जगह जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत की तरफ से रुकावटें जरूर रखी गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी यही थी कि वहां मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ही फिर धरना शुरू कर दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज क्या फरमाया है कि धरना होगा, सुने जरा। हमने जब तय किया था कि इस्लामाबाद में आएंगे तो इस्लामाबाद में आए हैं। अब इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, कोई बात नहीं, रिहा तो इनको करना पड़ेगा। आईपीपीस को बंद करना होगा। अतार साहब ने जवाब दिया कि हम तो बात करना चाहते हैं, जमात इस्लामी से बात करनी थी और लियाकत बाग में जगह दी थी, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में आने की क्या तुक थी वो समझ नहीं आई। सुने। जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें। बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान की ये जमात यानी जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मकामात पर धरने तो दे दिए, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा? जब हुकूमत ने ये बात कह दी है कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, तो क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और एहतजाज होना था और आज ही एहतजाज होना था। 26 तारीख का जो है वो एहतजाज की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन वो इस्लामाबाद में कम अज कम नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उस एहतजाज के हवाले से बहुत ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा था पीटीआई के वर्कर्स में, लेकिन वो एहतजाज नहीं हुआ। वो एहतजाज के हवाले से अदालत के अंदर मामला गया, अदालत के अंदर फिर सिचुएशन जो है वो आपके सामने इंतजामिया की तरफ गई। एंड इससे पहले भी पीटीआई के जो धरना था और जलसा था उसके मामले पर एनओसी नहीं मिला था, लेकिन केपीके में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जलसे जरूर हुए हैं। लेकिन पीटीआई की तरफ ही एक मामला तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रही थी और निशाना बनाते हुए डायरेक्ट चंद अशखास की तरफ इशारा भी करती थी और बाकायदा उसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम भी चलाई जाती थी। लेकिन अब मामला तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। वो मामला कैसे तब्दील हुए? डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई 22 जुलाई को, एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उसको कोट किया गया और उसके हवाले से बात की गई और डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की गई। पहले वो सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। 9 मई के बाद एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। फौज ने इनको रोका क्यों नहीं? इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। दी इशू इज ओवर हियर इज कि ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ जो आपका अदालती निजाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है ये मजीद फैलेगी। किस तरह फिर डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल को देखने के बाद एक और बयानिया सामने आया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा चीफ अवामी स्टाफ के हवाले से बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हुई जिसके अंदर उनको बहुत सारी चीज़ों का मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन उमर अयूब साहब की तरफ से इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कुछ मैसेजेस, कुछ पैगामात सामने आए। सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। इमरान खान साहब का ये भी मैसेज है, तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इससे पहले कुछ ज़राए ने बताया था कि बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरीके से माफी तलाफी के अलावा, यानी जब तक 9 मई के हवाले से माफी ना मांगी जाए और दोबारा इस तरह का ना करने का इरादा किया जाए, तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। अब हुकूमत को भी मसला पड़ गया है कि क्या वाकई में बातचीत हो रही है, क्या वाकई में इस तरह के कोई इम्कानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आए। जरा ये बताते हैं कि ऐसे फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन दिसंबर के इंतखाबात के लिए
تیاری کرنے اور فوری انتخابات کی تیاری کرنے کے حوالے سے خان صاحب نے بھی اندیا دے دیا. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب, اس سے پہلے اعظم نذیر تاڑ صاحب اور بہت سارے اور لیڈران جو ہے وہ اس طرف اشارہ ضرور کرتے رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن اعظم نذیر تاڑ صاحب نے کہا یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن قبل اس وقت انتخابات ہونے والے نہیں ہیں. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, آج بھی جلسے وغیرہ کرتے رہے ہیں. اسد کیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسد صاحب, ایک تو سب سے پہلے آج ایک احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد میں, جماعت اسلامی کا احتجاج ہو رہا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دوسری بار اسلام آباد کے اندر احتجاج نہیں ہو سکا. آپ لوگ ابھی بھی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے؟ دیکھیے, یہ ایک ملک میں سمجھتا ہوں کہ دو دستور ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی جو احتجاج کر رہی ہے, اور ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور جو ان کا موقف ہے, جو اس وقت مہنگائی ہے اور خاص کر جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اور جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ہم نے پورے ملک میں جو ہے نا مظاہروں کا اعلان کیا ہے, اور آج ماشاءاللہ بہت زبردست سندھ, کراچی اور بلوچستان میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, احتجاج ہوئے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں تو ابھی اس کی فوٹنگ آ جائیں گے تو آپ کی توقع سے باہر ہے. یعنی جلسہ اتنا تھا کہ ہزاروں کے لوگ غائب ہوئے. میں نے جہاں جلسہ کیا یہاں مطلب پوری لوگ نکل آئے ہوئے تھے. تو ایک فرسٹریشن ہے, ایک گورنمنٹ کی جو ہے نا ایک غیر سنجیدہ طرز عمل ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ بہت پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہم نے یہ الائنس جو ہے نا کے ذریعے یہ کال دی تھی, اور یہ بہت سکسیسفل رہی. پنجاب میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں ایک فاسسٹ حکومت ہے, اور ایک خاتون جو اپنے آپ کو جو ہے نا جس کے اندر بغض اور حسد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, وہ ہر ممکن طریقے سے جو ہے نا تحریک انصاف کو یا ہمارے الائنس کو جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دے رہی ہے, اور کوشش کر رہی ہے کہ ان کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ پورے طریقے سے آپ کے خلاف استعمال کرے. کیسز بنائے, ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے, ان کے خلاف جو ہے نا پرچے کٹوائے, ان کی کاروبار بند کروائے, اس کو جو ہے نا اغوا کریں. یہ جتنے ہر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اسد صاحب, یہ کہا جا رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ پہلا جلسہ جو ہے ہم این او سی کے ساتھ کریں گے, اس کے بعد کے جلسے جو کی بات الگ ہے, اس کے بعد ہمیں این او سی کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا ابھی بھی یہ بات برقرار ہے کہ پہلا جلسہ این او سی کے ساتھ ہوگا اسلام آباد کے اندر, اس کے بعد پھر جلسوں اور دھرنوں کی بات یا سچویشن ذرا الگ ہوگی؟ ابھی بھی یہ چیز برقرار ہے کیا؟ ہاں بالکل. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بانا چاہیے, کوئی بانا چاہیے تاکہ یہ کوئی ٹکراؤ پیدا کرے, اس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی نئے غیر قانونی اور غیر آئینی وہ کرے, سچویشن کریٹ کرے اور سارا ملبہ ہم پہ ڈالے. تو ہم کیئرفل ہیں کیونکہ اب سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, ایک صوبے میں حکومت ہے, تو وہ جو ہے نا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سچویشن آبویسلی اس طرح سے نہیں جانی چاہیے جہاں تصادم ہو. لیکن